अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट चौधरी शहजाद रऊफ सागर। आज हम जो खबर जो बात आपस में डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ी दुख भरी बात है। कल ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर लापता हो गया। बड़ी तगोदो के बाद जब तलाश के बाद वो मिला तो वो बड़ी दुख भरी बात थी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और उनका वजीर खारजा अब्दुल्ली खान और उनका पायलट एक फजाई हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। बात रूटीन की लग रही है, पहले भी हादसात होते रहे हैं, जहाज, हेलीकॉप्टर, लड़ाका, त्यारा, ये तबाह होते रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसमें साजिश की बू आ रही है। वही बू जो आज से बहुत साल पहले हमने महसूस की थी, जब इराक के सदर सद्दाम हुसैन, लीबिया के सदर कज़ाफी, सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल और पाकिस्तान के वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये इकट्ठे बैठे थे और उन्होंने एक तहैया किया कि आज से हम यहूदियों के बैंकों में अपना पैसा नहीं रखेंगे, हम अपना एक स्टेट बैंक ऑफ इस्लाम बनाएंगे, उसी में हमारे सबके पैसे जमा हुआ करेंगे। हम अपनी एक आर्मी तजवीज़ देते हैं जो इस्लामी मुल्कों को प्रोटेक्ट किया करेगी। हम आपस में एक ऐसी चेन बनाते हैं कि जिसमें सिर्फ मुसलमान ममालिक एक जगह पे हम इकट्ठे करते हैं। कुरान कहता है कि यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हैं, ये आपका हमेशा बुरा सोचेंगे। जब ये खबरें उन मुल्कों तक पहुंची कि जो पाकिस्तान का हमेशा शिराजा बिखरता हुआ ही देखना चाहते हैं या मुसलमानों को आपस में लड़ते हुआ ही देखना चाहते हैं, फिर उनकी साजिशें शुरू हो गई। पहले शाह फैसल को उसके ही भतीजे के हाथों कत्ल करवा दिया गया। उसके बाद बारी आ गई सद्दाम हुसैन की और उसकी आर्मी को, उसकी आवाम को उसके खिलाफ करके फिर हल्ला बोल दिया गया अमेरिकन आर्मी ने, और उस बेचारे को भी ईद वाले दिन फांसी दे दी गई जब मुसलमान अपनी खुशी का त्यौहार मना रहे थे। लेकिन उस भी दलेर आदमी ने मरते दम जब उसकी वीडियो बनाई जा रही थी तो उसने कोई बुज़दिली नहीं दिखाई, दलेर आदमी था। फिर हमने कर्नल कज़ाफी का, उसके बच्चों का हाल देखा जो $5 अरब की डील गाड़ी में जाते जाते हुए कर जाते थे, फिर वो रोटी को तरस गए, फिर उन्हें कैदो बंद की सौतों में मार दिया गया, उनके बेचारों को, बच्चों का नामो निशान मिटा दिया गया। फिर आती है बारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिलवा दी जाती है। उसके पीछे आलाकार कौन थे वो स्टोरियां अलहदा हैं, उसे हम डिस्कस नहीं करना चाहते। वो जो साजिश की बू बहुत साल पहले हमने महसूस की थी, मुझे वो कल फिर महसूस हुई जब ईरान के सदर इब्राहिम रईसी एक फजाई हादसे में अल्लाह को प्यारे हुए। तो मेरा दिल तस्लीम नहीं करता कि ये हादसा ही था, क्योंकि पिछले ही महीने इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान के वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब ने आपस में मुत्तफिका बैठ के मीटिंग्स की कि यार जो दिल में रंजिशें हैं किसी वजह से इन्हें ख़त्म किया जाए और मोहब्बतें बढ़ाई जाएं, मुसलमान मुल्कों को आपस में करीब किया जाए। जो हम पे यहूदो निसारा पाबंदियां लगा देते हैं, हम क्यों उनके मरहूने मिन्नत रहें, हम अपनी प्रोडक्ट्स को आगे लेके आएं ताकि हम यहूदो निसारा की पाबंदियों से मुबर्रा रहें। गैस पाइपलाइन मंसूबा जो बड़ी देर से तवील का शिकार था, उसे भी इन दोनों शख्सियात ने, इब्राहिम रईसी और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने पाया तकमील तक पहुंचाने का इरादा किया
کہ اسے جلدی سے جلدی گیس پائپ لائن منصوبہ کمپلیٹ کر دیا جائے گا. اس کے بعد ایران سے سستا پیٹرول خریدا جائے گا, پاکستان خوشحال ہوگا, ایران کی پابندیوں میں بھی نرمی آئے گی, ان کے پاس بھی پیسہ جائے گا. لیکن یہ چیزیں غیر مسلموں کو, یہود و نصارہ کو تو بالکل قبول ہی نہیں ہے کہ مسلمان آپس میں اکٹھے رہیں. انہوں نے ہم میں فرقہ وارائیت کی جو تلوار دے دی ہے, ہم اسی سے ایک دوسرے کو کاٹی جا رہے ہیں. یہود و نصارہ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. فرقہ وارانہ فسادات ہر ملک میں اس طریقے سے کروا دیے گئے ہیں کہ حکومتیں تک اس میں ملوث کر دی گئی ہیں. بڑے وسیع پیمانے پر ایک دوسرے کو کاٹ کر مولی گاجر کی طرح مارا جا رہا ہے, اور یہود و نصارہ سکون سے تماشا دیکھ رہے ہیں. کاٹنے والے بھی مسلمان, کٹنے والے بھی مسلمان. نقصان کس کا ہوا؟ اسلام کا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص صرف اسلام کے 2 ملک آپس میں بٹھانے کے لیے آگے ہوا ہے اور اسے مروا دیا گیا. میں اسے حادثہ مانتا ہی نہیں, میں اسے قتل کی سازش مانتا ہوں. کیونکہ اگر وہ شخص زندہ رہتا تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے چند ملک آپس میں اکٹھے بیٹھ جاتے, مسلمان ملک ترقی کرتے. جب سکون ہوگا تو لوگ ملک ترقی بھی کریں گے. ہمیں تو فرقہ وارائیت سے نکلنے نہیں دیا جا رہا, ترقی ہم کیا خاک کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ملک ہیں جو ہمیں صرف مقروض دیکھنا چاہتے ہیں, جو ہمارے ہاتھ میں صرف کشکول دیکھنا چاہتے ہیں, جو ہمیں صرف لڑتے مرتے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم کشکول توڑ دیں, ہم خود مختار ہو جائیں, ہم بھی ترقی کریں, ہم بھی کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کے قابل ہو جائیں. وہ ہمیں کبھی بھی اس قابل نہیں ہونے دیں گے. میری دعا ہے کہ اس سازش کے جتنے بھی کردار ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا غضب نازل کرے, ان کی نسلوں کو بھی برباد کر کے رکھ دے جو مسلمانوں کا شیرازہ بکھیرنا چاہتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ کرے اس سازش سے باقی کے مسلمان ملک اور ان کے حکمران محفوظ رہیں. ہمیں اللہ اتحاد اور اتفاق سارے مسلمان ملکوں کو نصیب فرمائے, اور ابراہیم رئیسی کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئی بات نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.